तो गाइस देखो ये अभी नहीं होती गाइस। तो गाइस एबे चांदा पैसा गाइस 4000 टका उठी गाइस देखि पड़थिबे। तो गाइस सकाळ सकाळ उठी पडली देखो गाइस बाथरूम जीवी गाइस सकाळ सकाळ। गाइस एठी भी बसची कुहुडी गाइस ये चापी चापी अच्छी खरा गाइस तो बाहर नहीं। तो गाइस अब खाने पखाड़ खाने बेटा मटर तरकारी एटा बैगन मला एटा गोटे माछ दे गाइस खाइ नेबी सेठी गाइस बुढ़ा बा। तो गाइस एबे होली पूजा मार्केटिंग करियो पे जाउची गाइस दोची गाइस जय जगन्नाथ। गाइस एबे गाड़ी रखि देली गाइस चले मार्केट जीवा। तो गाइस एबे मार्केट भीतर पसी गली बंद कर के तो गाइस एबे एठी बाणे पके सौदा सब गाइस निया सरी गला येतले सब गाइस नन्ना के पकड़ लो। तो गाइस देखो ये अभी नहीं होती गाइस। तो गाइस एबे एठी गुपचुप खाइ नबा। तो गाइस पूरी सौदा सब निया अछि गाइस एठी गाड़ी काढुछन जीवा पड़ेबा। तो गाइस एबे के पानी पिउथली गाइस मार्केटिंग रे ही जाईची खाली भांग पाई किछि बजेट शॉर्ट पडुछि। भांग पाई कदली फांटा आछि आउ खाली दरकार फलटा खाली दरकार 500 खंडे टका हेने फल हे जे 500 खंडे फल आनिके हेने हे जा 500 टका दरकार एति शॉर्ट होछि। तो गाइस होली पाई देखो गाइस सब जिंस चली आछि पूजा पाई गाड़ी गाइस एठी अछि पहुंची गली आ खाली भांग पाई से जिंसला आछिबो हे जबा एडजस्ट हे जो। तो गाइस अभी गाते नहीं तो गाइस अबे गाते नीचे गाइस जैसे पे गाता सरी गला अबे गाइस खाई नहीं। तो गाइस ये भात तरकारी खाने पूरा सादा गाइस ठीक है बूढ़ी मां सादाटा आपको देना दे ठीक है। तो गाइस ये खाई को सब सुई पड़ी सुई पड़े टी रेस्ट नहीं नेबी काली सकाळ सकाळ गाइस जीबी सुई मान दी पर हे जेबे दी पर रे आज जा कि कलेक्शन करबी काली सकाळ सकाळ जीबा पे पड़िबो सेठी जाने से पेंडल ला आसीबी सेठी काम होबो ना। तो हेलो गाइस एबे बिका टाइम गाइस हे गला ठीक से बड़ गाइस बुली आसीबी। गाइस देखो बिका गारा व्यू। तो गाइस ये ना हैला यूट्यूबर काटी दिनी यूट्यूबर ब्लॉग दिस इज XXX चंदन ब्लॉग। तो गाइस एबे चांदा पैसा गाइस 4000 टका उठी गाइस देखि पड़थिबे मो दे 2000 हां गाइस ये 2000 देछि आ 2000 गाइस ये देछि चूथा एडी गाइस पेंडल हबो ए देखो गाइस पैसा गाइस देखो कुछ चली देखो गाइस गाइस वीडियो करो पैसा ताके नहीं करे गाई जेते पूजा पाखे पाखे आसीबो सेते गाइस लुको भिड़ो हे जीवो हां। तो गाइस एबे राति रे बसी गाइस हिसाब पत्र हमर सब चाली थिला केते कोन खर्च हेची आमा त उठी जने केते कोन गाइस सब खर्च हेची देखो गाइस सब हिसाब हेची गाइस ये देखो गाइस से बांडर सिस्टम कोनी गाइस गुटे कथा कौन कहबी गाइस तुमको दिल्ली से मोनाली लड़का तेरा दीवाना दिल्ली से
ଏ ସତ କଥା କହିବି, ହୋଲି ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ତ ସେ ଗାଇ ୱାର୍କିଂ କାମ, ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ କିସ କୁହନ୍ତି ନା ସେଟା ଇଏଟା କ'ଣ ସେ এটা କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଗାଇସ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ସେଟା ଅଲଗା, କନସିସେସନ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଛାଡ଼ ସେଟା ଅଲଗା। ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନି ସେଟା ତ ଅଲଗା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେଟା କହିଥାନ୍ତି, ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇସ୍ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନି ଟୋଟାଲି ଗାଇସ୍, ମୁଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ହୋଲି ପୂଜା ପାଖି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲି ଗାଇସ୍, କ'ଣ କହିବି ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଇସ୍। ମାର୍କେଟରେ ଯେ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ ଆଉ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କବା। ଅଭିର ନେଲା ଗାଇସ୍ 80 ଟଙ୍କା ନା, ଅଭିର କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାଣିଆପଟି ତ ଗାଇସ୍ କମ୍ 300 350 ହେଇଗଲା। ଅଭିର ନେଇନେଲେ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଚଣା ବସାରିକି ଆଣିଛି, ଭାଙ୍ଗ ହବ ଯେ ଆଣିଛି, ମାନେ ସେ ଯେ ଭାଙ୍ଗ ଯେ ଖାଇପାରେ କଦଳୀରେ ପଡ଼ିକି ସେଟା ଆଣିଛି। ତଥାପି ଗାଇସ୍ ଆହୁରି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆହୁରି ବି ପଇସା ଦରକାର। ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସିନିୟର କମିଟିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ କହିছে ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର, ତମେ ମୋର ଖୁସିର କଥା ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉ ଗାଇସ୍ କେହି ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାହିଁ, ସତ କଥା। ଗାଇସ୍ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଝିଅ ଫିଅ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଝିଅ ଫିଅ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଝିଅ ଫିଅ ନାହିଁ। ଝିଅ ଚକ୍କରି ଗାଇସ୍ ମୋର ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ଖତମ ମୋର, ପୁରା ଟାଟା ଫିନିସ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେବେ କରିନି, ତ ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କରିବି କି କରିବିନି ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଗାଇସ୍। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ପାଇନି, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଟନର୍ ପାଇନି, କି ମୁଁ ପାଇବି ବି ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନି। କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ହେଇପାରିବ କି ନା, ହେଇପାରିବନି। ଖାଇନି, ଖାଇବି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେ ମରା ହେଉଛି, ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ, ବେଶୀ ନା। ଗାଈ ଦେଖ ଏବେ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଗାଈ। ତ ଗାଈ ଏବେ ଭାତ ତରକାରୀ ଗାଈ ଖାଇ ନେବି। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଖାଇସାରି ଗାଈ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବି, ସେଠି ଗାଈ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଯିବି। ତ ଗାଈ ଏବେ ଖାଇ ସାରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ।